At mga poy, may panibagong mukbang video na naman tayo. Ito, mangga. Sa mahilig sa mangga, shout out pala. Ah, kainin natin to. Bahalag aslom, bahalag magubatong naong. Paborito na to ni. Okay. Mga na ta. Mm. 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 Wala na ni panitay. Oh. Mm. Ah. Oh. Ah. Buak liso. Mm. 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 Walay suka ini. Mm. 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 Ubusin natin lahat to. Mm. 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 Kaway-kaway sa mahilig dito. Oh. Mm. 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 Ah. Mm. Yeah. Mm. 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 Ah. Oh. Mm. 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 Isa itong sinupang prutas dahil nasisira ang mukha mo. Mm. Ah. Ah. Ang tamis. Ta. Mm. 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 Sa. Ah. Sarap. Mm. 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 Ah. Lami. Ah. Kaslo. Oo. Sarap mga boy.
Ang tamis. Hmm? Grabe. Hmm. Panihapon na nato ni. Hmm. Malapit na maubos. Ubusin natin lahat to. Hmm? Hmm. 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 Grabe. Tamis. Ah. Ah. Grabe ka. Grabe ka tamis. Ah. Dili ko kasukaon. Taste of joy lang ni. Karon po katilog tamis kayo na mangga. Hmm? Ngayon lang ako nakatikim ng matamis na mangga. Hmm. Ah. Hmm. Ah. Ah. Hmm? Hmm. Yun lang mga boy. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. Yun lang. Maraming salamat po. Hmm. Peace out.